হরে কৃষ্ণ, গুড ইভিনিং, শুভ সন্ধ্যা, সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আর অনেক অনেক শুভ সন্ধ্যার অনেক অনেক আশীর্বাদ ঠাকুরজির, क्योंकि শ্রাবণ মাসে जो है ना তুলসীতলার প্রদীপ জ্বালাতে হয়। क्योंकि আজকে আমি বাড়ি ছিলাম, দোকানে যাইনি, এর জন্য ভাবলাম সন্ধ্যা আরতি আগে দেখে দিয়েছি মাকে, আর ভাবলাম যে তুলসীতলা একটু দিয়া জ্বালিয়ে দিই। তাই আজকে দিয়া জ্বালিয়ে দিলাম, একটু ফুল চড়িয়ে দিলাম, আর তোমাদের সন্ধ্যেবেলা তুলসী মহারানী কি आरती और दर्शन करिए दिलाम। जय तुलसी महारानी, जय बिंदा देवी। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो नमः। राधे राधे। तुलसी महारानी माता जी के आशीर्वाद नहीं नाओ और हमेशा सुहागन रहने का आशीर्वाद नाओ। राधे राधे। जय तुलसी माता, जय तुलसी महारानी, जय बिंदा देवी। राधे राधे।